स्वागतम है। मैं हूं हैदर अली। शबे बारात के मौके पर मिनी भारत कहलाने वाला टीटागढ़ का वार्ड नंबर 15 छोटा कब्रिस्तान में एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब कौंसलर सोनू साहू की नेतृत्व में हिंदू मुस्लिम भाइयों ने कब्रिस्तान में आने वाले भाइयों के लिए चाय बिस्कुट का इंतजाम करके हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की। चेयरमैन कमलेश साहू, कौंसलर हरिराम जी और 24 परगना तृणमूल आकृति सेल के चेयरमैन नौशाद आलम, तनवीर अहमद उपस्थित रहे। শবে বরাত আছে, আপনারা জানেন আমাদের শবে বরাতে যত মুসলিম ফ্যামিলি আছে তারা সবাই পবিত্র কবরস্থানে আসে এবং ওখানে এসে দোয়া করে তাদের পরিবার এবং সবার জন্য, যাতে ভবিষ্যৎ যাতে সবার মঙ্গল হোক, সবার জন্য ভালো হতে পারে আল্লাহ কাছে আশীর্বাদ করে। সারা রাত ওনাদের অনেকগুলো নিয়ম আছে, সেই নিয়মকে পালন করে ওনারা সারা রাত একটা ওনাদের ধর্মের বই আছে, সেই বইটা সারা রাত ওনারা পড়েন আর দোয়া করেন। সেই জিনিসটাকে মাথায় রেখে আমরা আমাদের ওয়ার্ডের যারা সহকর্মীরা আছে তারা একটা ছোট্ট প্রচেষ্টা করেছে যাতে সুস্থভাবে আমাদের শবে বরাত ভালোভাবে যাতে আমরা কাটাতে পারি। আর কিছুদিন পরে আবার ঈদের পবিত্র রমজান শুরু হবে, তারও আজকে মুবারকবাদ দিয়ে আমরা আজকে এই অনুষ্ঠানটা করছি। আমরা প্রত্যেকবারই প্রত্যেক ধর্মের যখন যেই প্রোগ্রামই হোক না কেন, যেই ধর্মের যেই অনুষ্ঠানই হোক না কেন, আমরা সবাই মিলে ঐকত্রিতভাবে আমরা সবাই চেষ্টা করি যাতে সবার ধর্মের সমস্ত পুজো পাঠ যা যাবতীয় যা অনুষ্ঠান আছে সুস্থভাবে যদি সবার কাটুক, সবার জন্য মঙ্গল হোক, এই কামনা করে আমরা এইসব অনুষ্ঠানগুলো করি। সেটাই আজকে একটা ছোট প্রচেষ্টা করেছি। चैनल के माध्यम से सभी मुस्लिम भाइयों को शोए बरात की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और साथ में मैं सोनू भाई के लिए अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि वो बहुत लंबी आयु दे, जो बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं। यह जो आज का दिन है बहुत शुभ दिन है। आज का दिन जो है सभी हमारे मुस्लिम भाई जो है कब्र पर जा करके अपनी गलतियों की, अपने पूर्वजों की गलतियों की क्षमा मांगते हैं, उन्हें माफी मिलती है, अल्लाह ताला से बातचीत होती है और हम लोग अमन चैन और भाईचारा का संदेश देने के लिए आज यहाँ खड़े हैं। क्योंकि हिंदू होते हुए आज मुस्लिम पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं और आगे भी ऐसे ही हमारा पार्टी का निर्देश है कि सभी के पर्व में इसमें कोई भेदभाव नहीं है। आप हम सब मिलजुल कर आपस में एक है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो या सिख हो।